Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. Students, how are you? Hope you all are fine and healthy. So, our today's topic is lesson 1 of class 7, and the title is I would like to be. So, before starting our lesson, let me ask you one question. ଆମର ପାଠଟି ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. What do you want to be in future? ତମମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦିନୁ ପଚରା ହଉଛି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେବ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ I want to be a doctor, I want to be a scientist, or I want to be a teacher. ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବେ. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟପିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମର ପଏଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମାନସିକତାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା. ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିସାଇଟ୍ କରି ଶିଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ପଏମ୍ଟିକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଜିଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି. ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ. So students, our topic is I would like to be. Lesson 1, part 2, class 7. So at first there is a chain drill here. Chain drill अछि ଗୋଟେ बॉक्स भितरे. क्लास रे स्टूडेंट्स माने जणे परे जणे ए chain drill को कहबा कथा. So let me say first को बुझी शुणी दियो और से पर तुम माने भी कहबा को चेष्टा करिवो. I am dash, I want to be a dash. What's about you? I am Bina, I want to be a peacock. What's about you? Just like that, you also try to say these 3 lines. Okay, students? So let us recite the poem. I am reciting this poem. You listen to me carefully. All भावरे ध्यान दे कर सुनो. I would like to be a monkey and climb the tree so high, jumping from branch to branch till I reach the sky, playing and skipping all day long, dancing and eating too. I would like to be a monkey. What about you? I would like to be a tiger and roam the jungle deep, lying in sunlight all day long, warm and fast asleep, searching all night through. I would like to be a tiger. What about you? So students, let me explain the 2 paragraphs. देखो फर्स्ट पैराग्राफ रे कोन अछि. I would like to be a monkey and climb the tree so high. एटी पोएट कोन कहिसंती, गोटे छोट पिलार गोटे चाइल्ड रो मनोभाव को एठी से प्रकाश करछंती. So the child likes to be a monkey and climb the tree so high. एठी चाइल्ड कौन चाहूँची, से चाहूँची गोटे मंकी बनवा को. कहीं से मंकी बनी गछ को बहुत उच्चा पर्यंत से चढ़ा को चाहूँची. जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच टिल आई रीच द स्काई. ब्रांच रु ब्रांच, डाल रु डाल डेई से आकाश पर्यंत पहुँचवा को चाहूँची. मंकी माने जमती गछर गोटे डाल रु आ गोटे डाल को डेई करी बहुत उच्चा गछ को भी से चढ़ी पारती. तो सेठी शिशुटी कौन कहूँ जे मु मध्य मंकी भली ब्रांच टू ब्रांच जंप करी आ स्काई पर्यंत पहुँची जीवी. प्लेइंग एंड स्किपिंग ऑल डे लॉन्ग
dancing and eating too. Playing and skipping all day long. Playing माने खेलिबा, skipping तुम skipping करो कि नहीं skipping rope रे सेंती मंकी माने भी डियंती तो से कहूची जे मु खेलिबी आओ skipping करबी all day long दिन सारा. Dancing and eating too. Dance करबी खाइबी the whole day all day long. I would like to be a monkey. ମୁଁ ଗୋଟେ monkey ହିଁ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. What about you? ତୁମେ କ'ଣ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? Then let's go for the second paragraph. Second paragraph ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଶିଶୁଟି କ'ଣ କହୁଛି? I would like to be a tiger. Tiger, the national animal. It is very dangerous. Yes or no? It is the strongest animal. ସବୁଠାରୁ strong. ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି I would like to be a tiger. ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. And roam the jungle deep. ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ. Deep jungle ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ. Lying in sunlight all day long. ଦିନ ସାରା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. warm and fast asleep. warm ମାନେ ଉଷୁମ 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 ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. searching all night through. I would like to be a tiger. What about you? searching all night through. tiger ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି. search କରନ୍ତି. search ମାନେ ଖୋଜିବା. କ'ଣ search କରନ୍ତି? they search their food. ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି. ତ ସେ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ଆଉ ଟାଇଗର ଭଳି ମୁଁ ଟାଇଗର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇବି ଖରାରେ ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଫୁଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି. I would like to be a tiger. What about you? ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ତୁମେ କ'ଣ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?